Sar kini tahun ibadah yoro pandak saja ni nak. Hambai, sini media rokno. Ini sini Belbari, Gobindo Hall, obo. O jago sing hen hai kaisa jutho, koksal le mung panda. Oro phai sopaikha sini BJP ni. District Secretary, tai sini am sini no Honorable MDC barang Ganesh, tai sini bori mothani Vice Chairman, tai sini Mondol ni tongo President, Secretary, tai ti Brahmotani Block Committee ni tongo President, Secretary ro YTF jotono milai sing tini o panda khaleka. Tai tini jeng actually sini agenda kaisa no, sini o 12 ta korjolabo, duita subdivision tongo, kaisa jiranya subdivision, kaisa sini Jomboja subdivision. Mia angkai jeng Jomboja subdivision ni 17 ta bisinati jeng khaija. Tini khe jeng o Belbari amsai ni, jesin 12 ta BC tongo amno tui jo tho sing BJP IPF ti promote hamile hoino chini bas kangni je nirbachon 2024 ni লোকসভা ইলেকশন অবশ্য যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানে ইয়া হলো যে থানায় 2 তারিখ মার্চ যে বিজেপি আইপিএফ টি প্রমোট হবো জায়গা এলায়েন্স খামনি ইয়া হলো जों যতনো পূর্ব আসন বাই পশ্চিম আসন কাইসা চিনি পশ্চিম আসনকে চিনি প্রাক্তন মন্ত্রী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বরংগনাং বিপ্লব কুমার দেবজি বদিনি ফাইনা তংমানি সপাইলিয়া বনজों বিপুল বদ খাই কাপলাই খে রহনান বাগিনো তিনি অ যে আসক লাইমনি যে কক্সাব লাইম পান্ডানি মেন এজেন্ডা আর তা কাইসা চিনি পূর্ব আসন চিনি মহারাজ দেববর্মা চিনি বুবাগ্রানি বাই এবং স্বয়ং যে রাজবংশনি যে থুই যে 186 নাম্বারনি বসাহনি মানুষ বর্ণ বংশ পরম্পরা চিনি হানিনো बिनि बुथै जों महाय तिनि कपाल काहाम हाइन हाय जों किफिले मानफि कानि जों वानसुगै नायमानो आन बगै दुइटा जे केन्द्रनो गोबां टाका जति मार्जिन गोबां बायखे जितिनान बगैनो तिनि जागा जत जागानो तिनि चिनि जत एकटा कमिटि बा मिटिं चलिलाय दंगो आर चिनि अ टाकर जलावबो जों अमनो चेष्टा खाले दंगो हायेस्ट मार्जिन बायखे जों बिप्लव कुमार देबजिनो जों गोबां गुरे पास खायरनाय अबन चिनि तारिखे एवं बसकानि दिनो जों अ जे एलायन्स हायके चिनि जे एकर्ड न चिनी जे दिल्ली वो जे जों एकर्ड खाय गमनि दाखि इमप्लिमेंट खायनि बगैनो जों जतन साइट अलगजा ताम बीजेपी जमजाति हंतो ताम आईपीएफ टी हंतो ताम तिप्रा मथा हंतो कारण कासे एकर्ड जे खबो तिप्रा से एकर्ड अब चिन बुबाग नं थ्रु तिंका एवं जों बस कान दिनो नासिगिनो जों बस कान दिनो आगो थांनि जों दिनो कक्साब न पांडव जों कक्साब Ombo thayo khaijaka. म का बेलबारिनि जे गोविंद हॉल ओ गोविंद हॉल न तिनो अ पांडा सांको जगे आचिन तक से कोई मुंग दङ बा साखलाय मुंग दङ जों दिनो म कक्साब लायखा जे बस 8 तारिखो अचिनि खुमुलंगनो गासे मेगा हेकाय गैदरिंग होननाय जे गैदरिंग चिंते बरा जुनि इतिहास जों क्रिएट खायनाय हिनिनो अ जागा जों किसा कन्स्टिट्यूशन साइलेका अ बस कानो बहायनो सुदु ईस्ट नि जारा जों सुरुत जन तिब्रा सारक सिमि तिब्रासा सिमि वेस्ट नि जतो मिलि होइनो अ खुमुलंगो खुंबया गादिमिओ खायजाकना आबो फादर टाइप इनफरमेशन रक मानाय चिन बुबाग्रा बा जॉइन नि कायसा बरक प्रेस मीट खायनानि को जों अमतिनि एडभान्स नि कक्सा